आपण माने समस्ते भाबुवे आमे माने सब कुआडे जाऊचु। आपण माने तो थंबनेल देखिके निश्चिंत जानी पार्थुवे आमे कुआडे जाऊचु। आज होची आम सांगर एंगेजमेंट आमे सेठिके जाऊचु। तो जोरे हावा दउतला सेथिपाई मो रेकॉर्डिंग वॉइस रेकॉर्डिंगटा काटी देछि पछरे वॉइस ओवर दे देछि। चलंतु मो पहुँचिकी आपण मानको देखौछि। देखंतु आमे आसके सांग घरे पहुँची जाइछु। से तार एठी पूरा सजबाज होइकी बसछि। चलंतु आगो को कौन सब होउछि मो आपण मानको देखौछि। देखा मामा एडी का ए ताको साइड दियो लोग आइलैंड एठे समस्ते पूरा फोटो उठेयारे व्यस्त के फोटो उठौछि के रील्स करूछि। चलंतु आगो को देखिबा कोन होउछि। हल्ला ए उठे ना तोड़ा क्या मैन लेके आठी कोन मो बरफ देखन पर खंडे पड़ेला तोड़ा खाइ दउ बुट्टा के नहीं खाई देबू कोइ दिला ना जे अपन बुट्टा खाइ बुट्टा खाई देबू मुंडा तेगो तमे फोटो उठो तो मुके देखा होत ना ठियान टिके एडे धोनी एडे द हाय जे किडी धोटी सेंड करो ए हमर गुडे उठा दो तो साइड कर ए काट टिके देता मोर सेंटे उठे बके जरा साइज करिया बता चलो मोर सेंटा उठे और साइज करिए बराबर उठो ना लो उठा देबे ना चल नहीं चली भैया हां ता खाई देलो ना कोन चुपेला होज ना बोन गई हो चल बाछे एबरे उड़ तू करी नो पागल डेटा मैं तो बोन कर देली बदे मते ला उठो ना उठे फोटो रे क्लियर कोन आसी खरा खसरा तो मोटा पडुची ना केमि कोन कोन मते तो मारी सुना मु ए बता छुआ नानी पचरी गस्ती ना काई एटा पचरी एटी डाकी जुवार हबो से कहा को कोन जे के बड़ो के सान हबो एटा जाने कर साइज करे जाके बुका के धीर तो रहिला धीर एमती रही बस आज के बोल एकटा खानी खाऊ ना मो तो मान वीडियो को से जान लो एटा कोठो जे खोजी पाए ना जान लो से जाने नहीं तो मोबाइल एंतो ना देन मोबाइल टा ठीक है मैं कहूं हाय सेटा ने মই सुता द म जाउछ अच्छे बसे जे बोल दी दे मत दे करनला फोन तो दे खाई दे ले लो सब तो सिंगड़ा खाओ ना सिंगड़ा नहीं मुझे बोला लगा ना ना मु खाई तो बेरी बार खाओ ना आज एटी के देखिए कौन देखा होने ठीक है चीनी भी पाना है आलू चॉप देखा माने ये पड़ो जो बोले ना जो पार्लर तो छाइटा पड़ो तो श्री कृष्ण स्त्री साइड के जो सेटा गाड़ी हल्लो से बंगाड़ा आरो तो नपा जो मोबाइल छाड़ दो हां एटा डाउन वाला
Ang sabitre satyabhama himavedanayam dhaledam bhavacyo Mahamudra subhadra vidhikamala revati rakamanishya Rabhavena soga sunaparvaritana kevanake Sarvang soga javati sakalam sutam kurvanise mangalam Mangalam bhagavan vishnu mangalam 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 श्रीरामकंदा सुरमति वनिता वैष्णवेर भेदमाता सर्वादेज्याः सम्मासकलभयोर गुरुभङ्गुरुते शुभमङ्गलः ओम आपहिष्टा मयोर्भुव ବାହାଘର ପରେ ପଇସା ପିନ୍ସା ପଇସା କଣ ଚଳିବ ଅବରତ୍ୱ ସବୁ Om Santakaram Bhujavasa Om Khatvam Sardan Vajravam Vasante Madhukandam Tamadho Pangavyavara Gantagha Vidharita Giduri Sindhara Subhaguni Vande Lambadaram Sabikatam Vignaraja Vinayaka Om Ayurdeyi Yasodeyi Sriyam Deyi Tumevata Putram Putram Kaputram Jantari Sarvaram Pranavati Om Java Kusma Samkar Samkasya Peyam Vahaditi Jantari Sarvaga Pranavati Om Vishwar Bhavandakari Tangadola Sarvahara Truni Bhusam Savakya Manyo Brahma Kundala Manidaka Hasu Jajaran Kama Jadavara Pita Bhavjayi Yavasa Viju Atadvasa Mudya Jinakadrusam Om Dhyayi Andrikasa Vaisvaram Munnamalam Vayesam Vigvasam Pingvakesam Namanavasune Bharkasula Vayani Nagam Gantakabalam Karasirasirohi Vibratam Vimarsam Sarvakalayinoyi Jinkani Nuparati Om Chong Chong Chandraha Sādhi Chandraha Sādhana Survakesa Om Chong 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 Sādhana ସେମିତି ସାଇଜ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଖାଲି ଦେହ ଖରାପ ସାଇଜ କାଇଁ ତଳୁ
कौन देखी ओम ध्यायेन्द्रिकान्तं ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धो पुष्टिवर्धनम् गूढगन्धनेत्रं जलान्तरम् हे शिवापति पार्वती पति ब्रह्मरूपिणी विष्णुवाहिनी सर्वघट्टानि शोभितं देहधारिणी विष्णुवासिनी रूपकामिनी सूचितं देवकामिनी नागपद्मिनी सर्वसुरमणि सेवितं हे शिवापति पार्वती ओम वन्दे कर्पूर रूप भास्कर पादन प्रगतितं क्या तार मना कल तार तार भूषण तार लग सी जो पूरे लागे जा को हम बांध सौदे राम पूरे तो खन यादा होची पड़िया ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ହେଇଛି କି ବଡ଼ ନଟା ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ନଟା ନା ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାର ତ ସାଇଡ୍ ନାହିଁ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ मेडिकल बस किसी काम नहीं कई लोक छुट्टी फोटो मुझे पठाऊँ नेकलेस करके रखिछन्ती तापर चेन देले लबलुन चेन मंगल भीतर देबे चेन ना हेटी देबे नेकलेस करके रखिछन्ती সেটা তো জানছি और कौन है गेला से खाली कर देले क्या हो अपन देना से मस्ती करें तब यही कर दो हां ठीक है जाओ हां नहीं आना ଆଉ ସେପଟେ ଯିବାନି ସେ ଯାଇ କାନ୍ଦିବେ ଜମା ଯିବାନି ରେକର୍ଡିଂ ମଜା ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିକି ବସିବେନି ହଁ ଆମର ନିୟମ ପିନ୍ଧିକି ବସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟମ ପିନ୍ଧିକି ବସିବେ କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କର ମନ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଠି ହେବ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି ଆଉ यार पूरी आई सुनाई कारण ଅଛି लो मु ସେଇ ପଟର ଏଇ ପଟର ଚାଲ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ଦି ଜଣ ଆଉଟେ हुन्छ ମାନେ ଫୁଲି ବସିବେ अबे हैंड ना उड़ी दियो ଖାଇବୁନି ମୋର ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇବି ଇଏ ବି ଖାଇବ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ତ ନିରାମିଷ ଖାଇବୁ ସିଏ କମ କରିଥିଲା ଏ ବାପା ମୋବାଇଲ ଆଲୁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଯଦି ଉଡ଼ିଯିବ
ନା ମଜା ମସ୍ତି ଚାଲିଛି କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନା ତୁଳସୀ କହୁଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାଟିଆଟା ପୁରିବ ଆଉ ଉଡ଼ିବନି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିକି ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି ମୋ ତାଟିଆ ଉଡ଼ିବନି ହଁ ଡାଲି ବାଲତି ଏପଟେ ସେପଟେ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି କେଲିକି ଆସ ଏପଟ ସେପଟେ ବାହୁ ବୁଲିବ କ'ଣ ତମେ ହେଠି ଯାଅ ଟେଣ୍ଟ ମାରୁଛ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠିଆ ଦେଇ ଯାଉନି ଚାମଚ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହ ଖରାପ ଗ୍ରହ ନା ଦଶଟା ନା ସେଲ୍ଫି ହାତରାଣୀ ମାନେ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଖାଇବି ଭାତ ଖାଇବି କ'ଣ ଏବେ ନେ କଣ କରୁଥିଲୁ ବନ୍ଦ କରୁନି ଆଉ ଅଛି କଣ ଖାଇସାରି କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଦେଖ ସାଙ୍ଗର ଏବେ ଲଗ୍ନ ଧରା ସରିଗଲା ଆଉ ଆମର ଖିଆପିଆ ବି ସରିଗଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 3:30 ଆମେ ବି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବୁ କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ এই ভিডিওটিକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆମ ଗାଁ ମେଳଣ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ